हेलो फ्रेंड्स मु सुधीर आपण माननकु आज रही ओडिया व्याकरण क्लास रे स्वागत करुछि। फ्रेंड्स लास्ट क्लास रे आमे कारक को भल भाव रे बुझीतिले। आज क्लास रे आमे संबंध पद और संबोधन पद को डिटेल उपरे बुझिबा। तेबे चलंतु विलंब न करी क्लास टी को आरंभ करिबा। फ्रेंड्स फास्ट देखिबा संबंध पद कोन। अच्छा पिला माने मते गोटे कथा कहलो संबंध माने तुम कौन बुझ पिला माने रे संबंध माने हेउची गोटे रिलेशन माने आज आमे देखिबा एई क्लास रे वाक्य भितर थिबा पद मानक भितर केउ प्रकार संबंध बा रिलेशन रोची बुझिएला। चला देखि नबा डेफिनेशन बा संज्ञा। वाक्य रे जेउ पदर क्रियापद व्यतीत अन्य पद सहित संपर्क थाए ताकू संबंध पद कहती। कौन बुझिल पिला माने तुमे से कहूची जदि गोटे वाक्य रे क्रियापद को छाड़ी अन्य पद मानक सहित गोटे पद संपर्क स्थापन करे ताकू आमे संबंध पद बोली कहिबा। बुझिला पिला माने संबंध पद एक अणकारक पद अटे। लास्ट क्लास रे हमें कारक देखी आज आम देखा कि संबंध पद केमिति गोटे अणकारक माने यह कारक नुहे गोटे अणकारक पद भाव रे वाक्य रे व्यवहार हुए। बुझिएला। दुईटी विशेष्य पद संबंध युक्त हेले प्रथम पदटी संबंध हुए। माने दुईटी यदि विशेष्य पद परस्पर प्रति संबंध युक्त हेले रिलेशन क्रिएट कले सेही प्रथम पदटी संबंध पदरे परिणत हुए। संबंध पदरे आमे र ंकर मानंकर प्रभृति चिन्ह लगाई थाउ। बुझेला पिला माने देखिबा उदाहरण ओ बुझा को चेष्टा करिबा। देख उदाहरण रे दिछि विनोदर बापा आसिले। अच्छा पिला माने एठी आसिले कोन गोटे पिला माने आसिले गोटे क्रियापद। बापा कोन गोटे पिला माने गोटे कारक। जो पद क्रियापद सहित संपर्क स्थापन करे ताको आमे कारक बोली कहिताऊ। तो बापा एठी कोन हैला पिला माने कारक हैला। किंतु एठी गोटे पद अछि विनोद। विनोदर गोटे संबंध पद पिला माने कहीं ना यह क्रियापद सहित संपर्क स्थापन करूना बरं कर्ता पद वा विशेष्य पद सहित संबंध स्थापन करुछि। अच्छा पिला माने देख एही वाक्य रे दुईटी विशेष्य पद अछि। गोटे हेले बापा गोटे होछि विनोद। तो रूल अनुसार प्रथम विशेष्य पदटी आमर संबंध पद हुए ताहेले विनोदर एठी गोटे संबंध पद हैला। बुझी होछि पिला माने एबे देख आउ किछि एग्जांपल अछि जेमिति कि दशरथंकर पुत्र हस्तर मुद्रिका आकाशर तारका सागरर जल प्रभुंकर इच्छा पुत्रर संधान सूर्यंकर किरण राष्ट्रपतिंक भाषण। पिला माने तुमे एही उदाहरण मानंकु व्यवहार करिकी निजे निजे संबंध पद बाहर करबा पई चेष्टा कर। आमे देखिबा नेक्स्ट आउ कोन दैछि इथरे सर्वनाम मध्य संबंध पद होइथाय यथा तांकर घर मोर भौणी सेमानंकर पुओ आंभ मानंकर देश तुमर पुस्तक। एठी तांकर हैला मोर हैला सेमानंकर हैला आंभ मानंकर हैला तुमर हैला एरे कोन गोटे गोटे संबंध पद। तो पिला माने संबंध पदर अनेक प्रकार रही। ठीक अछि चलो आमे गोटी गोटी करी सबुतक पढ़ी नेबा। फास्ट अछि
कारक संबंध। कौन ये कारक संबंध? कर्ता कर्म करण प्रभृति कारक पद संबंध युक्त हेले से सब को कारक संबंध कह जाए। माने गोटे वाक्य रे यदि पिला माने कर्ता अछि किंबा कर्म अछि किंबा करण अछि एही सब कारक पद अछि एगुड़िक यदि संबंध पद रे परिणत हुए ताहाको आमे कारक संबंध बोली कहि थाउ। तो कारक संबंध पिला माने 6 प्रकार। कौन अछि? फास्ट ला कर्तृ संबंध बा कर्ता संबंध। देखिबा नदीर प्रवाह तार अर्थ कौन रे पिले? नदी प्रवाहित हेउछि माने एठी कर्ता किए? नदी। नदी कौन करूछि? प्रवाहित हेउछि। तो नदी एठी कर्ता हैला। कर्ता हेले मध्य एठी केमति लागुछि? एठारे ये संबंध पद भाव रे व्यवहार हेउछि सेति पई याको आमे कर्तृ संबंध बोली कहिबा। नेक्स्ट देखिबा आमे कोन देछि? छात्र मानकर मातृपितृ सेवा कर्तव्य अर्थात छात्र माने मातृपितृ सेवा करवा उचित। तो एठारे मध्य देख पिला माने छात्र मानकर गोटे कोन कर्ता हैला। किए मातृपितृ सेवा करिवो? छात्र माने करिवे। तो एठी छात्र माने कोन हैला? कर्ता। तो जेहेतु कर्ता होई कि मध्य ये संबंध कारक भाव रे व्यवहार हेउछि बा संबंध पद भाव रे व्यवहार हेउछि सेति पई याको हमें कर्तृ संबंध बोली कहिबा। सेहि परि आउ किछि उदाहरण अछि जेमिति कि सूर्यंकर किरण, वृद्धर गति, अतिथिंकर भोजन। ठीक अछि पिला माने। नेक्स्ट हमें देखिबा एही कारक संबंध मध्य रे 2 नंबर पॉइंट ला हमर कर्म संबंध। देशर रक्षा पाई सैनिक माने जाग्रत अर्थात देश को रक्षा करिया पाई सैनिक माने जाग्रत। देख रे पिला माने एठी कर्म कोन हेउछि? रक्षा करिया पाई किंतु काहाकू? देशर रक्षा पाई। सेति पाई एठारे देशर कोन हैला? कर्म संबंध हैला। सेहि परि आउ किछि उदाहरण अछि जेमिति कि ईश्वरंकर उपासना, पुराणर अध्ययन, विद्यार अर्जन। बुझिला पिला माने एही जो एक्स्ट्रा उदाहरण गुड़ा अछि तुम निजे निजे करिया पई चेष्टा करो। ठीक अछि। हमरो नेक्स्ट हैला करण संबंध। व्याधर सरर आघात रे पक्षीटी भूतल साई हैला। माने एठी कोन होछि पिला माने? देखो व्याधर सरर एठी होछि कोन? करण। माने कोन काम होछि? सर बिंधा जाउछि। सरर आघात रे अर्थात सर द्वारा आघात तार अर्थ हैला एठी व्याधर सरर गोटिए करण अटे, गोटे काम अटे। ठीक अछि। सेथि पई याको आमे करण संबंध बोली कहिबा। बुझियला पिला माने। से परि आउ किछि उदाहरण अछि जेमिति कि दारिद्र्यर जंत्रणा, ठेंगार पहाड़, शिक्षकंकर चेतावनी। देखिए हमर नेक्स्ट देछि संप्रदान संबंध। 2 वर्ष हैला छात्र मानकर वृद्धि दिया जाऊ नाही। छात्र मानकर वृद्धि अर्थात छात्र मानंकु वृत्ति माने एठारे छात्र मानकर संप्रदान को बुझाउछि। सेति पई एठी छात्र मानंक कोन हैला गोटे संप्रदान संबंध सृष्टि कला। सेति पई यहाँ को आमे संप्रदान संबंध कहिबा। अच्छा पिला माने जो माने कारकर क्लास करिना हो सेमानंको टिके आजिर क्लास अबाग्या अबाग्या लागिथबो। सर संप्रदान माने कोन? अपादान माने कोन? कर्तृ माने कोन? तुमको टिके अबाग्या लागुथबो पिला माने। जाय कि टिके काइंडली कारकर क्लासटा कर दियो कारण बहुत भलो भाबरे बुझाई छी, बहुत सुंदर भाबरे तो मानकर माइंड रे पूरा प्रिंट हे जिवो। बुझि पालो ना नहीं? देखिबा नेक्स्ट आउ किछि उदाहरण हमर अछि जेमिति कि गुरुंकर दक्षिणा, ब्राह्मणंकर दान,
ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଏହାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାର କର। ଏଥିରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ଭୟ ଅଛି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ଭୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଭୟ। ବୁଝିହେଉଛି, ଠାରୁରେ ଆମର ଅପାଦାନ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଅପାଦାନ ପଦକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମର ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୁନିବଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା, ସାପର ଡର, ସାଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରାତଃ କାଳର ଭ୍ରମଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର। ପ୍ରାତଃ କାଳର ଭ୍ରମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଭ୍ରମଣ। ତ ଏଠି ଆମର ପ୍ରାତଃ କାଳର ଭ୍ରମଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅଧିକରଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଅଧିକରଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେହିପରି ଆମର ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପୋଖରୀର ମାଛ, କୁଣ୍ଡର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲତାର ଫୁଲ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଆମର କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ 6ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଆମର ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମାନେ ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ମାତା ଆଉ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। କିମ୍ବା ଯିଏ ଜନନୀ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ଥିବ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଏଠି ଜନ୍ୟ କିଏ? ପୁତ୍ର ଜନକ କିଏ? ଦଶରଥ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦଶରଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କିଛି ସେହିପରି ଉଦାହରଣ ହେଲା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅଶ୍ୱପତିର କନ୍ୟା, ରାଧାର ପୁତ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସେବ୍ୟ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ସେବକ ଥିବ, ଯାହାକୁ ଯିଏ ସେବା କରେ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କାହାକୁ ସେବା କରନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସେବ୍ୟ, ଭକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସେବକ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ, ମାଲିକଙ୍କ ଚାକର, ରାମଙ୍କର ସେବକ ହନୁମାନ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧା ରାଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମାନେ କାହାର କିଏ ଆଧାର, ଆଧାରକୁ ନେଇ କାହା ସହିତ କିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ଅତି ନିର୍ମଳ, ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ରେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପୁଷ୍କରିଣୀ କ'ଣ କରିଛି? ଜଳକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ? ପୁଷ୍କରିଣୀର ଆଧାରାଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଖ ପୁଷ୍କରିଣୀ କ'ଣ ହେଲା? ଆଧାର, ଆଧେୟ କ'ଣ ହେଲା? ଜଳ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପୁଷ୍କରିଣୀର କ'ଣ ହେଲା? ଆଧାରାଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ବୁଝିହେଲା? ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଆମର ଜମିର ଧାନ, ଦୀପର ତେଲ, ଖଣିର କୋଇଲା, ଆକାଶର କଇଁଆ, ଚିଲିକାର ମାଛ, କୂପର ଜଳ, ଦୁଗ୍ଧର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପୁଷ୍ପର ସୌରଭ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ,
से कार्य करिया पई कोन कारण थिबो से कार्य और कारण मध्य थिबा संबंध विषय रे हमें डिस्कशन करिबा। देखिबा पापर फल समस्ते भोगंती माने गोटे पाप अछि तार जो फलटा समस्ते भोगिबे नहीं पिला माने से देख कारण कौन है पाप कार्य कौन है फल बुझेगा ये कारण फल समस्ते भोगिबे राइट कार्य कारण रिलेशन से पापर फल को आम कार्य कारण संबंध बोली ग्रहण करवा। से परी आउ किछि उदाहरण देछि जनतार आंदोलन विप्लवर परिणति धर्मर विजय कर्मर फल दूधर सर परिश्रमर मूल्य बुद्धिर करामती बुझीगला पिला माने। नेक्स्ट आम देखिबा विशेषण संबंध दुखर दिन सबु दिन रहे नहीं दुखर दिन अर्थात दुखपूर्ण दिन दुखर विशेषण संबंध ये दुखर कौन है पिला माने विशेषण संबंध सृष्टि कला। अच्छा जो माने विशेषण क्लास करना जाए विशेषण क्लास करदेव ना पिला माने से क्लास कले आज संबंध को बुझीपर ठीक अच्छे जार विशेषण उपर डाउट अच्छी सर्वनाम उपर डाउट अच्छी आमर सबू क्लास सरी जाइए तो आम गोटी गोटी करी क्लास करके आस ठीक अच्छे पिला माने प्लेलिस्ट तुम मानू ये वीडियो डेस्क्रिप्शन में मिल जाए पिला माने ठीक अच्छे देख से परी आमर आउ किछि उदाहरण अच्छी जमीती कि सुखर समय गुणर पिला आदरर मनीष सप्रकृतिर लोक आदर्श चरित्रर छात्र खाइबार पुत्र प्रकृतिर अवदान बुझीगला पिला माने। नेक्स्ट आम देखिबा स्वत्व संबंध ईश्वरंक पृथ्वी अति सुंदर एठारे पृथ्वीर अधिकारी किए ईश्वर एपरी स्वत्व बुझाउथिबारु ईश्वर पदटी स्वत्व संबंध अटे बा सुतत्व संबंध अटे बुझीगला। जेमिति कि तुमर घर रामर बही गोपालर जमी बुझीगला पिला माने। नेक्स्ट आम देखिबा अवलंबन बा आश्रय संबंध खंजर खंजणी तुमे अंधर लौड़ी एठारे खंजिणी खंजर और लौड़ी अंधर प्रधान अवलंबन बा आश्रय बोली कहा जाउछि माने किए कहा उपरे आश्रय अछि अंध तार लौड़ी उपरे आश्रय खंजिणी खंज उपरे आश्रय बुझीगला पिला माने। तेणु खंजर और अंधर दुईटी जाक अवलंबन बा आश्रय संबंध को बुझाइबो जेमिति आउ किछि उदाहरण अछि छोटार बाड़ी भक्तर भक्ति बुझीगला पिला माने। नेक्स्ट आम देखिबा उपादान संबंध धनी मानकर हीरार मुदी थाए एठारे हीरार मुदी गोटे उपादान सेथिपई एठी हीरार हैला गोटे संबंध पद बुझीगला पिला माने। सेही परी कंसार कबाट ब्रोंजर चूड़ी लुहार आलमीरा। नेक्स्ट आम देखिबा व्याप्ति संबंध मोर मासकर छुट्टी सरीगला मासकर छुट्टी अर्थात मासे व्यापी छुट्टी तेणु मासकर पदटी व्याप्ति संबंध को सूचाउछि बुझीगला पिला माने। सेहीपरि आउ किछि उदाहरण आमर अछि 12 वर्षर धर्म वर्ष वर्षर साधना 9 दिनर पारायण सप्ताहकर बाट 2 दिनर काम बुझीगला पिला माने।
नेक्स्ट आम देखा निमित्त संबंध गोटे निमित्त को आधार कर गोटे संबंध सृष्टि होमतीक तुम्हें होमर सामग्री संग्रह कर गोटे होम हम तार निमंते तुम कौन कर सामग्री को संग्रह कर होमर सामग्री कहले होम पाई सामग्री एणु होमर पदटी निर्मिल हो जाए पे निमित्त करदेव होमर पदटी निमित्त संबंध अटे ठीक अच्छे पे आउ किसी उदाहरण आमर अच्छी पूजार फूल चंदनर काठ मिठेईर बेसन संपत्तिर लोभ देखो ये संपरी हो जाको भी चेंज करदेव नेक्स्ट आसीगला आमर व्यवसायगत संबंध घोड़ार व्यापारी राज दरबार रे पहुँचला घोड़ा सहित व्यापारीर संबंध अच्छी से घोड़ार कौन है ये व्यवसायगत संबंध माने बिजनेस ओरिएंटेड रिलेशन बुझीगला पे सेहीपरि सुनार व्यवसायी गहमर बेपारी लुगार बेपारी बुझीगला हेतु संबंध रूपर गर्व बेसी दिन रहे ना एठारे गर्वर हेतु बा कारण रूप रूप हेउची कोन गोटे गर्वर कारण अटे बुझीगला पिला माने रूप और गर्व मध्य हेतु संबंध विद्यमान गोटे हेतु सृष्टि हेउची एणु रूपर पदटी कौन है संबंध पद हेतु संबंध पद ठीक अच्छे से हीपरि आमर आउ किछि उदाहरण अच्छी जमीक धनर मोह ज्ञानर बढ़ई अहिंसार विजय अधर्म पराजय नेक्स्ट आम देखा अभेद बा रूपक संबंध दुखर अनल से संतापित देख पिला माने एठी दुख अनल रूपे कच्छित अर्थात दुख और अनल मध्य अभेद सूचित अभेद अर्थ कौन पार्थक्य नहीं पार्थक्य शून्यता दुख जहा आउ अनल ताहा मान दुख को निया सहित तुलना करा जायछि ठीक अच्छे से अभेद बा रूपक संबंध सृष्टि है सेपरि आमर आउ किछि उदाहरण अच्छी करुणार सागर दयार अवतार ज्ञानर आलोक चिंतार जल मनर मीन बुझीगला पिला माने नेक्स्ट आम देखा अंगांगी संबंध माने अंग विषय कौन संबंध अच्छी हाथीर दांत अति मूल्यवान कहार दांत अति मूल्यवान हाथीर दांत अति मूल्यवान हाथी और दांत मध्य जो रिलेशन अच्छी ताकू एठी हमें देखा देख देख पिला मैंने ये दान लिखाई दांत करदेव टाइपिंग रे गोटे मिस्टेक दांत हाथी शरीरस्थ मुखर एक अंग तेणु हाथी सहित दांतर अंगांगी संबंध रही बुझीगला जो अंग सहित जार संबंध सृष्टि होती ताहाकु आमे अंगांगी संबंध भितर ग्रहण करिबा आउ किछि उदाहरण अछि जेपरि गोड़र शिरा हाथर आंगुठी मृगर चर्म बुझीगला पिला माने नेक्स्ट आमे देखिबा निर्धारण रे षष्ठी विभक्ति निर्धारण रे षष्ठी विभक्ति पे केमती संबंध सृष्टि होउछि देखिबा निर्धारण अर्थात गोटिकर गुण बा दोष द्वारा अन्य ठारू पृथक करी निर्धारण कले षष्ठी विभक्ति व्यवहृत हुए बुझी होउछि पिला माने देख एग्जांपल रू बुझाउ चेष्टा करिबा सिंह पशु मानकर राजा पशु मानक भितर भिन्न किए सिंह सेतिपई ताको हमें राजा बोली कहले कालिदास कवि मानकर मौड़मणि अनेक गुड़िए कवि अछंती किंतु कालिदास होचंती अन्यतम माने गोटिएंकर गुण बा दोष को अन्य मानकठु पृथक कर देखैले आमर निर्धारण संबंध बा निर्धारण रे षष्ठी व्यक्ति सृष्टि हुए बुझीला पिला माने एठारे मन रखिबा को हेबो जे
ବିକଳ୍ପରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ कि ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା, ବିକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଠି ଆମେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ କ'ଣ ହେବ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ରାଜା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ରାଜା, ମାନେ ଏଠି ବିକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଚୟନ କଲେ, ସିଂହକୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିଂହକୁ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାଳିଦାସ କଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୌଡ଼ମଣି। ଦେଖ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗୁ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ସମ୍ବୋଧନ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଟିକିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ପୁତ୍ର କ୍ରୋଧ ପରିହାର କର, ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ସାହସ ଧରନ୍ତୁ। ଉପର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣରେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣୀ କଲର ଅକ୍ଷର ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟି ପଦ ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥ ଡାକିବା। ସମ୍ବୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଡାକୁ, ଠିକ ଅଛି? ଜଣକୁ ସ୍ନେହରେ, ଭାଇରେ, ଭଉଣୀରେ, ବାପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ? ଏଟାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ବୋଲି କହିବା। ଯାହାକୁ ଡାକି କିଛି କୁହାଯାଏ ତାହା ସମ୍ବୋଧନ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଉପର ଉଦାହରଣରେ ପରିହାର କର କ୍ରିୟାପଦର କର୍ତ୍ତା ତୁମେ, ଉହ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ପରିହାର କର, ଏହା ଉହ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ କ'ଣ ଅଛି? ଉପର ବାକ୍ୟରେ ଉହ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ତୁମେ କ୍ରୋଧ ପରିହାର କର। ପୁତ୍ର ଏଠି କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଉପର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଠି ପୁତ୍ର କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ସେହିପରି ସାହସ ଧରନ୍ତୁ କ୍ରିୟାପଦ, କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆପଣମାନେ, ଭାଇମାନେ ନୁହଁ। ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତୁମେ ସାହସ ଧରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଠି ଭାଇମାନେ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ସେଠି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କର୍ତ୍ତା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବାରୁ ତାହା ଏକ କାରକ ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଣକାରକ ପଦ ଅଟେ ଓ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଣକାରକ ପଦ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ ତାହାର ପୂର୍ବରେ ବା ପରେ ଆଉ କିଛି ପଦ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ପଦ କହନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧିତ ପଦଟି ସୂଚିତ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସୂଚିତ ହେବ। ଯେମିତିକି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ। ଏଠି ହେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲା? ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ହେ ଦେଶବାସୀ, ହେ ବନ୍ଧୁ, କି ହୋ ବାବୁ, ଆରେ ଦିନା, ହଇରେ ହରିଆ, ଭାଇରେ ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କିଛିଟା ରୁଲ୍ସ, ଯେମିତିକି ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ମଧ୍ୟ ବଦଳେ। ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ହେଲେ ବା ଲିଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କେମିତି ସମ୍ବୋଧନ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଏବେ ଦେଖିବା। ଯଥା ଲୋ ଝିଅ, ମାନେ ଦେଖ ପୁଅ ଥିଲା ତ କି ହୋ ବାବୁ, ଆରେ ଦିନା ଏମିତି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି। ଲୋ ଝିଅ, ଆଲୋ ବୋହୁ, କିଲୋ ଝିଅ, ହୋଇଗୋ ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ, ଆଗୋ ମା, ଓଇ ଜନନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ସମ୍ବୋଧନ ପଦକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା ବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭାବରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ପଦ
ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇ କେବଳ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ରେ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ପଦ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଦାସେ ତୁମେ କ'ଣ କାଲି ପୁରୀ ଯାଉଛ? ହରି ତୁମେ ଏତେ ଅବୁଝା ହେଉଛ କାହିଁକି? ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଲାଗୁଥିଲା ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନଟି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବା ବାକ୍ୟରେ, ଆମେ କମା ଚିହ୍ନ ଦେଇ ତାକୁ ଲେଖୁଛେ। ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ପରି ଏକ ଅଣକାରକ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଓ ସମ୍ବୋଧନ ପଦକୁ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କନସେପ୍ଟ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବେ ଓ ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି। ଦେଖା ହେବା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟ।